ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حافظ جی کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ نہیں۔ نہیں صاحب، فرمائیں کیا حال ہے؟ اور کھانا پینا ہو گیا سب؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کھا پی چکے ہیں؟ جی جی۔ گاڑی لے کے گئے تھے کیا کدھر ہو؟ ہاں مارکیٹنگ؟ ہاں، باہر گیا تھا۔ اچھا، وہاں مدرسہ میں پڑھاتے ہیں آپ جی جی، کہ مسجد میں؟ مدرسہ مسجد دونوں میں۔ اچھا، دونوں ہے۔ یہاں تو کوئی کام نہیں ہے، یہی سب قالین فالین کا کام ہے۔ یعنی چلا چلی تبلیغی جماعت والے۔ اچھا، یعنی تبلیغی جماعت بہت زور شور سے کرتا ہے وہاں، ہے نا؟ اچھا، آپ کے یہاں جہاں ہے؟ نہیں، آپ کے طرف یہاں تو نام و نشان بہت کم، ہاں بہت کم ہے یہاں۔ ہم لوگ کیا تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تبلیغی جماعت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، تبلیغی جماعت جو وہابی دیوبندی ہے، ہاں، ان کے پیچھے ارے آپ وہی چاچا پھاڑ کے کھڑا رہتا ہے، سینہ پہ نیت باندھتا ہے۔ وہ تو غیر مقلد ہے نا؟ ہاں غیر مقلد وہابی ہے وہ، ہاں، وہاں بھی ہے نا؟ سینے پہ ہاتھ باندھ، جو نابھی پہ باندھتا ہے، ناپ کے نیچے جو باندھتے ہیں وہ حنفی لوگ باندھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں وہ لوگ، اور اس کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ۔ اچھا، غیر مقلد جو انگریز نے وکٹوریا تھی وہ اس سے نام سلیکٹ کرا کے اپنے فرقہ کا نام اہل حدیث رکھ لیا وہ لوگ۔ اچھا، انگریز نے اس کو نام دیا وردان میں۔ اچھا، یہ بتائیے، یہ سب کا کتاب اللہ کا قرآن تو ایک ہی اترا ہے نا؟ جی، تو یہ سب قرآن کیسا جو ترجمہ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ کسی کو مانو گے تو آپ شرک ہیں، جی کسی گجربان دین لوگ کو ان سے گیریا مت لگاؤ، جی جی، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں، غلط بالکل نہیں ہے، وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان کے وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ سے ہم لوگ مانتے ہیں جی قرآن کے مطابق۔ اور ان لوگوں کے عقیدہ جو ہے نا، مین پوائنٹ عقیدہ ہے، عقیدہ سراسر غلط ہے، سمجھے؟ ہم لوگ کے یہاں یہی جو ہمارے دواری کے سامنے مسجد ہیں اور ہمارے دواری کے سامنے بھی ہیں، اور سب ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں، اور پورے ایک ایک حروف پڑھیں گے تو اس میں معنی پڑھیں گے۔ اور یہ پڑھتا ہے کہ نہیں منتخب احادیث اور تبلیغی نصاب، یہ سب پڑھتا ہے نا؟ یہ سب پڑھتے ہیں، ہندی میں ہے، فضائل اعمال، ہاں عربی میں ہے، ہاں وہی سب موسیٰ علیہ السلام کا، جبریل علیہ السلام کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یہی سب پورا مطلب ولی کا ہے۔ سب سے چلتا نہیں لوگ سر، دیوبندی، سب وہی ڈائریکٹ۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ ان لوگوں کا عقیدہ نہیں درست نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ محبت تو اللہ کے رسول نبی، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ سارے ولیوں جو سرکار ہے سب کا نبی ہے۔ اچھا، آپ کے ابا کو کوئی گالی دے تو اس کے گھر جائیں گے آپ؟ وہی سب بات ہے نا۔ نہیں، کوئی گالی دے آپ کے ابا کو، مر کے مٹی میں مل گیا آپ کے ابا کہے تو اس کے گھر کھانا کھائیں گے آپ؟ ارے کیا کھانا کھائیں گے؟ آپ کھانا نہیں کھائیں گے اقرار کر رہے ہیں، اور آپ کے ابا کو کوئی گالی دے تو آپ اس سے بات بھی بند کر دیں گے؟
تو ہمارے رسول یہ دیوبندی وہابی جو ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشرف علی تھانوی لکھتا ہے ایسا علم، ان کے علم کی بات کرتے ہوئے، ایسا علم جانوروں کو ہے، پاگلوں کو ہے، مجنون کو ہے، تمام جانوروں کو ہے، حفظ الایمان میں لکھا ہے۔ میں کہوں گا آپ کے ابا کا علم جو ہے ایسا ہے جیسے جانوروں کو ہے، کتوں کو ہے، سوروں گدھوں کو ہے، تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں؟ ایسا بالکل لگے گا۔ تو یہ وہابی کے مجدد اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں یہ ایسا لکھ چھوڑا ہے۔ اور ان لوگ رشید احمد گنگوہی جو سب سے بڑے مانتے ہیں، اس کو کتب الارشاد مانتا ہے، ان کے بارے میں ان لوگوں کا عجیب عجیب تماشا ہے، جس کو ان لوگوں نے ہمارے دین اسلام کو کون قائم کیا آپ بتائیں؟ ہمارے دین اسلام کو کون قائم کیا ہے؟ اسلام کا نا؟ ہاں، اسلام کس نے دیا؟ اسلام تو یہی ہے نا، اللہ کے رسول پھیلائے نا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے دیوبندی وہابی کے کتاب میں لکھا ہے، دیوبندی دھرم کے محدث تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث ہے، اس کا نام محمد زکریا کاندھلوی، یہ کہتے ہیں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی یعنی رشید احمد گنگوہی اور حضرت نانوتوی یعنی قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی جانتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی یہ ارواح ثلاثہ ایک کتاب لکھا ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے یہ دونوں دن دہاڑے ایک چارپائی میں قاسم نانوتوی گنگوہی بولا کہ نانوتوی ادھر آؤ چارپائی میں لیٹ جاؤ، سب شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، پیر بھی تھے، انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ چت لیٹ گیا، اور رشید احمد گنگوہی اس کے سینے پہ ہاتھ کو پھیرنے لگا کروٹ لیٹ کر کے ایک ہی چارپائی پہ، اور کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کہنے والے کو کہنے دو۔ اتنی بے حیائی والے کے بارے میں یہ زکریا کاندھلوی کیا کہہ رہا ہے، گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اب قاسم اور رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ صحبت باولیہ صفحہ نمبر 172 میں، اور تحفہ قادیانیت صفحہ نمبر 125 میں تقی الدین ندوی دیوبندی مظاہری نے لکھا ہے یہ۔ تو بتائیے ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے، اللہ کی اطاعت ہے، سمجھے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، سمجھے؟ تو ان لوگ کون دین کا دعوت دے رہا ہے؟ نہیں صاحب، ان لوگ کون دین کا دعوت دے رہا ہے؟ یہ سب دین کا دعوت ہم سنتے نہیں، ہم تو چلے جاتے ہیں۔ دیوبندی دین کا دعوت دے رہا ہے، جو قاسم نانوتوی نے قائم کیا بنایا ہے، اس کو معلوم ہوا دیوبندی مذہب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دیوبندی مذہب کا بانی مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی، یہی دو مذہب کے قطب عالم رشید احمد گنگوہی کہتا ہے۔ آپ نے تذکرۃ الرشید میں دیکھے گا، یہ کتاب بہت معتبر کتاب ہے، جسے عاشق الہی مریٹھی نے لکھا ہے، جو اشرف علی تھانوی کے تقریباً خلیفہ ہے یہ۔ وہ لکھتا ہے تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 میں، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ کس کے اتباع پر نجات موقوف ہے؟ یعنی آپ کی نجات کب ہوگی، دیوبندیوں کی نجات کب ہوگی؟ جب رشید احمد گنگوہی کی اتباع کر کے مریں گے، تب اس کی وہ کامیاب ہوں گے اور اس کی نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ بتائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دینا چاہیے تو دے رہا ہے گنگوہی کی اتباع، رشید احمد گنگوہی، جو دن دہاڑے میں بدفعلی کیا کرتا تھا۔ یہ سب خالی کہے گا کہ
اللہ کے सिवा किसी को मानो नहीं। हाँ अरे अल्लाह तो ये है, अल्लाह तो भाई सारा संसार का मालिक वही है। जी जी जी। उसके पीछे तो रसूल है, अल्लाह के रसूल। हाँ? अल्लाह के रसूल, नबी लोग, जितने वली आए, जितने पैगंबर दादा पुरखा से सब चले आए, ये सब जी हाँ? जी जी। ये सब नया नया मनई कुला आकर यहाँ पर पूरा भ्रष्ट कर दिया, पूरा गांव। देखिए अल्लाह के अलावा अल्लाह को कैसे मानेंगे? अल्लाह तबारक व अल्लाह तआला को इन लोग मानता भी है तो कैसे मानता है? झूठ बोल सकता है। जो मकदूरुल अब्द है वो मकदूरुल्लाह है, किताब में लिखा है। इसका मतलब ये होता है जो बंदे की ताकत है, जो कुछ बंदा कर सकता है वो अल्लाह भी कर सकता है। तो आप बताइए बंदा अभी इंसान अभी क्या क्या करता है? तमाम अब बुराई देखो, कर रहा है, बदफेली कर रहा है, ज़ना कर रहा है, नाच रहा है, गाना सुन हाँ रहा है, तो अल्लाह तबारक हाँ व तआला ये सब भी करेगा। हाँ, अब आकर नमाज पढ़ के आएगा तो टीवी देखेगा जी है, नमाज पढ़ के आएगा हाँ तो सलीमा हाल खोल के देखेगा। हाँ हाँ। तो क्या हाँ? अल्लाह तबारक व तआला यही करेगा? जो बंदा करता है वो अल्लाह वैसे करेगा? अल्लाह ताला वो करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। तो अपनी इन लोग के किताब में भरी पड़ी हुई है ये बदअकीदा लिख करके अकीदा अल्लाह के हाँ बारे में। इसीलिए आला हजरत ने कहा जो मकदूरुल्लाह है मकदूरुल अब्द इस तरह से कहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए जैसा ऐसा लाजिम आएगा वो ऐसा वैसा हम लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं। वो हमारा खुदा नहीं, वो देवबंदियों का ही खुदा होगा जो झूठ बोल सकता है, जो नाचता होगा, जो मरता होगा, जो जीता होगा, जो सोता होगा, उठता होगा। ये सब बंदे की हाँ सिफत है, ना कि अल्लाह की सिफत, समझे? हाँ। तो अल्लाह की वहदानियत में भी ये सब खत्म हो गया। इन इसीलिए ना जी जमात आया था यहाँ पर हमारे लोग के मस्जिद में, तो दिलशाद हाफिज जी नहीं है जी हमारे गांव के, तो बीच वाली मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। हम्म, तो आए थे हम लोग तो सबसे साइड उनके बुराई कुछ करत रहे, उनके उसे कि ऐसे हैं वैसे हैं, तो आकर बन बहुत ये सब तो बहुत बात सुनाया, सबको बात बहुत सुनाया। उसके बाद जो लोग अपना नहीं नहीं ऐसा नहीं बोले थे, ऐसे नहीं बोले थे, तो चला आए अपना। अरे बेटी गिर गया। अच्छा ये तबलीगी जमात के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा झलकियाँ हाँ इसकी। ये सिर्फ मालूम कर लीजिए रशीद अहमद गंगोही को इन लोग क्या समझता है जो इतना बड़ा बना दिया है, यानी रसूल का दर्जा दे रखा है इन लोग, लेकिन बताता नहीं है इन लोग। ये अशरफ अली थानवी लिखता है सफ़ा नंबर अरवाह सलासा में सफ़ा नंबर 230 हिकायत नंबर 307 है। इसमें लिखता है मौलवी यहिया कांधलवी से फरमाया फला फला मसला शामी में देखो, ये किताब का नाम लिया। मौलवी साहब ने अर्ज किया वो मसला शामी में तो है नहीं। फरमाया ये कैसे हो सकता है, लाओ शामी उठा लाओ। शामी लाई गई तो हजरत उस वक्त आंखों से माजूर हो चुके थे, यानी अंधा हो चुका था रशीद अहमद गंगोही। शामी की 2 सुल्स और आंख दाएं जानिब करके और एक सुल्स बाएं तरफ के सफे पर नीचे की जानिब देखो। उल्टा वो और नीचे अंधा था, लेकिन अंधे को मोटी किताब, शामी एक मोटी किताब है, उसको दे दिया तो थोड़ा बायां से पलटा, थोड़ा दहिना से पलटा, कहा देखो वो यहाँ है कह करके बताया, तो देखा तो वो मसला उसी हिस्से में मौजूद था। सबको हैरत हुई, सब हैरत करने लगे ये अंधा हो के ये मसला कैसे किताब खोल के दिखा दिया सब लोगों को। तो हैरत हुई तो हजरत ने फरमाया, कौन? रशीद अहमद गंगोही, हक ताला ने मुझसे वादा फरमाया है मेरी जबान से गलती नहीं निकलवाएगा। क्या कह रहा है? अल्लाह ताला मुझसे वादा कर लिया है मेरी जबान से गलती नहीं निकल सकती। ये झूठ बोला है। कब वादा किया था वो उससे? क्या रसूल है कि उससे वादा करेगा अल्लाह ताला? आप बताइए कितना झूठ लिखा है ये। और हम इसलिए छोड़ दिए ना नमाज पढ़ना, तो उधर जाते हैं तो कहते हैं इधर कहाँ जा रहे हो, इधर चलो, उधर कहाँ जा रहे हो। अगर इधर चलो उधर चलो जो कहेगा ना वो ऐसा चिल्ला चिल्ली वाले,
تو ہم سے بات کروائیے اس کو، اس کا ایمان عقیدہ کیا ہے، اس کی نانی مر جائے گی وہ سن لے۔ تو ایسا ہے دیکھیے کہ اس کو اتنے بڑے درجات دے دیا ہے، ہدایت بھی اس کے نصیب میں، اس کی اتباع میں ہے۔ رشید احمد گنگوہی جو دین قائم کیا ہے اس پر مضبوطی سے چلو، اس کی اتباع میں ہم لوگوں کی نجات ہے، دیوبندیوں کی نجات ہے کہہ کر کے لکھا ہے۔ تو معاذ اللہ رب العالمین، کیا یہ ایسا ہی ہے یہ؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہی یہ رشید احمد گنگوہی اسماعیل دہلوی کے پیروی کرتے ہوئے، اسماعیل دہلوی لکھا ہے نا، اگر اللہ جھوٹ نہ بولے تو ایک چیز میں کمی ہو جائے گی اور بندے کی صفت زیادہ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے کرके لکھا ہے وہ یکروزی میں۔ تو اسی کی اتباع کرتے ہوئے گستاخی رشید احمد گنگوہی نے لکھ دیا کتاب میں فتاوی رشیدیہ میں۔ تو گستاخ دیوبندیوں کی اللہ کی شان میں گستاخی رشید احمد گنگوہی، جس کا قلم عرش پر پرے چلتا تھا، جس زمانے میں لکھا ہے کتاب میں، جس زمانے میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کذب بولتے ہیں جھوٹ کو، آپ کی مخالفین نے شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ شائع ہوا، یعنی لوگ اس کو کافر کہہ رہے تھے رشید احمد گنگوہی جب زندہ تھا۔ تو سائیں توکل شاہ امبالوی کی مجلس میں کسی مولوی نے حضرت امام ربانی قدس سرہ کا ذکر کیا اور کہا امکان کذب باری کے قائل ہیں۔ یہ سن کر سائیں توکل شاہ صاحب نے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر مراقبہ رہ کر منہ اوپر اٹھا کر اپنی پنجابی زبان میں یہ الفاظ فرمائے، لوگو تم کیا کہتے ہو؟ میں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کا قلم عرش کے پرے چلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تذکرۃ الرشید میں صفحہ نمبر 322 میں یہ تحریر کیا ہے۔ سمجھے؟ تو رشید احمد گنگوہی کے توکل وہ شاہ جو اس کے مرید تھا، انہوں نے ان کے پاس کہا آپ کے رشید احمد گنگوہی تو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا مانتے ہیں، جھوٹ بولنے کے قائل ہیں وہ۔ تو یہ سائیں توکل آدمی جو تھا دیوبندی، وہ سر جھکا لیا، سر جھکا کے آنکھ بند کر کے پھر اوپر سر اٹھا کر کے فخر سے کہتا ہے تم لوگ کیا کہتے ہو؟ رشید احمد گنگوہی کا قلم تو عرش کے پرے چلتا ہے، یعنی عرش پہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش ہے نا، جس میں عرش استوا آیا ہے، اللہ کا قلم لوہے محفوظ میں چلا، لوہے محفوظ میں لکھا، لیکن عرش اس کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر یدبر الامر، اور ویسا عرش استوا کر کے آتا ہے جیسا اللہ کی شان ہے ویسا اس میں جلوہ فرما ہوا، تو عرش کے بھی اوپر چلتا ہے، سمجھے؟ رشید احمد گنگوہی کا قلم، اتنا بڑا مقام ان لوگوں نے جوڑ توڑ کیا، اور دیوبندی عقیدہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی قسم کے بہانے کر کے جھوٹی تعریف لکھ کر کے لوگوں کو ورگلا کر کے رکھ کر کے اپنا ایمان اور آخرت کو برباد کر لیا ہے، سمجھے؟ اب میں تھوڑا جھلکیاں تبلیغی جماعت کے بارے میں چلتے ہیں تھوڑے سے، ہے نا؟ فضائل صدقات تبلیغی جماعت کے لکھے ہوئے، یہ جو بانی ہیں تبلیغی جماعت کے زکریا کاندھلوی۔ تبلیغی جماعت کس کو بولتے ہیں؟ سنی وہابیوں کا ہی شاخ ہے یہ لوگ۔ اچھا، دیوبندیوں میں کئی فرقے ہو گئے، سمجھے؟ ٹکڑے ہو، کئی فرقے ہیں، جیسے حیاتی، مماتی، جنگوری، سمجھے؟ اب آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانے، ہم تو لوگ کیا جانے، ہم لوگ صحیح بات ہے، ہم لوگ کو کیا پتا ہے کچھ ہے۔ اب آپ سب حافظ قرآن ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کیا ہے، کیسے ہے، کون کتاب ہے، کون نہیں ہے جی۔ اب ہم لوگ تو یہی جانتے ہیں اللہ قرآن جو اتارا ہے، اب یہ ترجمہ قرآن میں کتنا قرآن آیا ہے پورا، آدمی لکھ رہا ہے، کون لکھ رہا ہے، کیا پتا ہے کچھ ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہی باطل ہے، سراسر جھوٹ پر ٹکا ہوا دیوبندی، جھوٹ نہ بولے تو ان کا دھرم دھڑام سے نیچے گر جائے گا، سمجھے؟
وہی کہ اگر قرآن کو جھٹلا رہے ہو تو آپ سراسر جہنمی ہیں. اب کون کیا ہے اللہ جانے. اللہ جی رسول ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اللہ کی گستاخی، اولیاء کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی بھرمار لکھا ہوا ہے اس میں، کیا میں بتاؤں میں، سمجھے. تو یہ تبلیغی چلا چلی جو کرتا ہے نا، اس کے بانی لکھتا ہے ایک بزرگ کی راہب سے ملاقات ہوئی، گفتگو کے دوران راہب نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بتایا. وہ 40 دن تک فاقہ کر لیتے تھے. ان بزرگ نے 60 دن تک فاقہ کر کے دکھا دیا اور راہب مسلمان ہو گئے. بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ثابت ہوا. تبلیغی جماعت کے اکابر اتنے پختہ ایمان والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بتانے کے لیے، انبیاء کرام کے ساتھ مقابلہ کرنے پر یعنی عمل میں بڑھنے کی کوشش، بلکہ بڑھ گیا وہ، سمجھے. اور یہی لکھا ہے دیوبندی وہابی، بسا اوقات امتی انبیاء سے، نبیوں سے عمل میں بڑھ جاتا ہے. بتائیے کوئی امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے؟ کوئی امتی عمل کر کے دن رات نماز وغیرہ پڑھ کر کے کوئی امتی بڑھ سکتا ہے عمل میں نبی سے؟ نبی سے بڑا ہو سکتا ہے کوئی امتی؟ نبی سے کون بڑا ہے؟ نہیں ہوگا نا. آپ کہہ رہے ہو نا، لیکن دیوبندی کے بہت بڑے بزرگ، یہ زکریا کاندھلوی نے فضائل صدقات یعنی حصہ دوم صفحہ نمبر 572 میں لکھ چھوڑا ہے یہ. اور تحذیر الناس صفحہ نمبر 5 میں دیکھے گا لکھا ہے، جن کو دیوبندی بانی بھی کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے قاسم نانوتوی، اس کے صفحہ 5 پر وہ لکھتا ہے، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. مساوی مانے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں، کاکر لکھا ہے یہ تحذیر الناس صفحہ نمبر 5. یہ صاف طور پر قاسم نانوتوی نے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا انبیاء اپنی امت سے اگر درجہ میں زیادہ ہیں تو صرف اور صرف ان کا کہنا ہے علوم ہی میں جانتے ہیں، اور عمل میں زیادہ ہونا ضروری نہیں. بلکہ بہت بار امتی نبیوں سے عمل میں بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ہم لوگوں کا عقیدہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم حدیثوں کی کتاب میں ہیں، صحابہ کے متعلق، میرے صحابہ ایک مٹھی اللہ کے راستے میں اناج خرچ کریں، صدقات کر دیں تو وہ ایک مٹھی، اور غیر صحابی جو صحابی نہیں ہیں وہ پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ بہت بڑا وہاں پر پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا اللہ کے راستے میں دان کر دے، خیرات کر دے، صدقات کر دے، تو اس ایک مٹھی جو صحابی خرچ کیے ہیں اناج، اس کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتا غیر صحابی. سمجھے. کوئی بھی اگر آپ یا ہم جیسے انسان، اگر ہم لوگ تو صحابی نہیں ہیں. صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کی حالت میں رہا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے کچھ فرمائے، اس کو صحابی بولتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے نا، تو وہ ہم لوگوں کا عمل جو سونا پہاڑ خرچ کر دیں گے، تو صحابی کے ایک مٹھی کے جو کے برابر خرچ جو کیے ہیں، اس کے مقابلہ میں ہمارا سونا پہاڑ کے خرچ کیے ہوئے نہیں مقابلہ کر سکتا، اس کے برابر ہی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ صحابی کا مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو ہمارے نبی، سن رہے ہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. جو شمس الضحیٰ بدر الدجا ما زاغ البصر، اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. لقد جاءکم من اللہ نور بنایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا.
एहसान किया है मोमिनों पर। बताइए एहसान अल्लाह तबारक व ताला, ये जमीन इतनी बड़ी बनाया है, एहसान नहीं किया कि मैंने जमीन बना दिया, आसमान बना दिया, चांद सूरज बना दिया, तुम्हारे लिए एहसान कर दिया, नहीं, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो एहसान किया, इतनी बड़ी नेमत। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत है, हमारे नबी को बताया, रहमत भी फरमाया, एहसान भी किया उसको, वो भी बताया एहसान है, ये इतनी बड़ी नेमत है। उसके बारे में कहता है नबी के बारे में उम्मती बढ़ सकता है अब नबी से, तो इसको जूते मारने के लायक है कि नहीं ये अकीदा? आपका है कि तो ऐसे लोगों के पीछे आप नमाज पढ़ेंगे? हाँ, हम एक वहाबी से जिक्र किए, अल्लाह के रसूल बगदाद से जो चले, ये बोला कि कौन सी कुरान में है, हम तो सुने नहीं उसका जी, खैर हम नहीं सुने, ये कहाँ है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू है, हमका चुप रहता है, फालतू है। मक्कातुल मुकर्रमा से, हाँ, जब अल्लाह के रसूल बगदाद से चले, बगदाद से नहीं, मक्का से, उनका पर्दा कहाँ के है? मक्के में ना, मदीनातुल मुनव्वरा में, मदीनातुल मुनव्वरा, हाँ मदीनातुल मुनव्वरा में। तो हजरत बिलाल जो थे अजान दिए थे जी, वो तो हेरने लगे, कहाँ गए जी, हाँ, तो फिर हेरते हेरते वहीं पे गए थे क्या जहाँ से लेकर आए थे अपने जी, हजरत बिलाले के, जैसे वहाँ से ले गए रहे, जब झोपड़ी में से गा रहे रोटी मांगे, उनके घर से तो उनका महतारी कहीं नहीं, तो अबू जान नहीं जाएंगे, रसूलुल्लाह कहें जा रहा है तो जाने दो इनको, आप घबराइए मत, हम इसको पढ़ाए लिखाएंगे, कुल करेंगे। तो लेके गए थे इनको, पढ़ाए लिखाए, वहाँ जो अजान दे रहे थे, तुतवा रहे थे ना, तो गांव वाले सब इनकार करने लगे, नहीं ये सब अजान नहीं देंगे, अजान नहीं देंगे, अजान नहीं दिए तो सुबह नहीं हुआ। जी जी, हाँ जी, ये सब मानेंगे नहीं, ये सब मानने वाले नहीं है, ये सब मानने नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने की बरकत से उसको ये करामात दिया था अल्लाह ताला ने, है ना, और उसकी वजह से वो सूरज को तुलू नहीं किया। तो बहरहाल ये गुस्ताखी ऐसी है जिसको क्या बयान करें। और तबलीगी जमात के बारे में खुद देवबंदियों ने उस पर फतवा लगाया है, तबलीगी जमात ठीक नहीं है, रोजे अव्वल से ही शिर्क व बिदात खुराफात के तरफ माइल हैं कह करके उन पर खुद फतवा लगाया है देवबंदी लोग। हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझे, देवबंदी खुद ही उसके ऊपर कुफ्र का फतवा किया है वो लोग। और रोजे अव्वल से ही तबलीगी जमात है ना, वो गुमराह के तरफ गामजन है कह के लिखा। और बहुत सारी इनके शफात उसके बारे में किए हैं। तो इसमें तबलीगी जमात में देखिएगा, फिर देवबंदी फतवा महमूदिया के हवाला बयान करके देवबंदी मौलवी ने खुद तबलीगी जमात के बारे में लिखा। दूसरा नामालूम मुकर्रिर मौलाना इलियास को ये लोग क्या समझते हैं उसके बारे में बताया। इल्हामी नबी करार दे रहा है, जिसकी तरदीद में तबलीगी जमात की तरफ से अब तक कोई फतवा नहीं आया। इंकशाफे हकीकत सफ़ा नंबर 37 में ये लोग क्या कह रहा है, तबलीगी जमात के सरबराह है ना, उसको क्या कह रहा है, नबी भी बना लिया ये लोग, इतना दर्जा दिया है इलियास कांदिलवी के बारे में। और इलियास कांदिलवी की नानी जब मरी ना, नानी जो उसके यानी तारीफ झूठी लिखा है, क्या बताऊं मैं उसके नानी के बारे में। उन लोग अजीब तमाशा किया है कि उसके पैखाना से खुशबू आती थी। बताइए इसे लिख करके मरा है, उसकी क्या जिक्र करूं मैं। कहते हैं अब मरे के बाद क्या होगा वही सब जानेगा।
देखिएगा, मैं बता ही दे रहा हूँ उसको, जो जिक्र आ गया है तो आप सुन ही लीजिए ताकि आपका दिल खलफशार ना हो। कि तज़किरतुल मशाइख देवबंद में सफ़ा नंबर 96 में, और तज़किरतुल खलील में भी लिखी हुई है ना। और ये बातें और दूसरी किताबों में, कई किताबों में आई है। मोहम्मद इलियास देवबंदी, ये तबलीगी के नानी के बारे में देवबंदी हजरात ने लिखा है, जिस वक्त इंतकाल हुआ तो उनके कपड़ों में के जिनमें आपका पैखाना लग गया था, अजीबो गरीब महक थी कि आज तक किसी ने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी पैखाना के बारे में आशिक इलाही मिरीठी देवबंदी लिखता है आगे, पोतरे निकाले गए जिसमें बुढ़िया मर गई ना, 3 साल तक बिछौना में, कई साल तक वो बिछौना में पड़ी रही, और वहीं पर उसके पैखाना पेशाब जो करती थी बिछौना में, तो उसके पोतरे डालते जा रहा था, उसके बाद टुकड़ियां डालते जा रहे थे, उस पर हकते जा रही थी वो बुढ़िया, और पोतरे बीच बीच में फटा चादर वगैरह डालते जा रहे थे। उसको उठा के अलग करना चाहिए था देवबंदियों को, नहीं वैसा नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर वो हग मूत रही थी, उसी के नीचे चादर वगैरह कुछ टुकड़े वगैरह कपड़े का बिछाते बिछाते वो बुढ़िया को लिटा करके कई साल तक वो बुढ़िया पड़ी रही। जब पोतड़े निकाले गए, पोतड़े माने उसका जो टुकड़ा वगैरह था, जो भी डाले का कपड़ा फटा चीटा जो भी डालते थे, जो नीचे रख दिए जाते थे, तो उनमें बदबू की जगह खुशबू, और ऐसी निराली खुशबू महक फूटती थी, एक दूसरे को सूंघाता और हर मर्द और औरत ताज्जुब करता, चुनांचे बगैर धुलवाए उसको तबरुक बनाकर रख दिया गया। हर मर्द ताज्जुब से उसको सूंघ रहा था, आह कितना खुशबू है, आह कितना खुशबू है। बगैर धुले हुए वो हागे हुए, वो बुढ़िया की हागी हुई हागू करती थी, वो पोतड़े को तबरुक बना के सारे देवबंदी ले गए अपने घरों में। अरे बाप रे बाप। ये तज़किरतुल खलील में सफ़ा नंबर 96 और 97 में लिखे हुए। बताइए, ऐसा कहीं आपने सुना है तबरुक बना करके किसी के गुह को, पोतड़े को मर गई बुढ़िया तो, और खुशबू को सूंघा रहा था? कभी आप सुने हैं कि पैखाना से खुशबू आती है? कभी नहीं, खुशबू पैखाना से तो खुशबू आएगी। तो ये देवबंदियों के अकल पे मातम करनी चाहिए ना। पैखाना खुशबू आएगा। ये लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब में लिखा है उन लोग, और एक किताब में नहीं, दो किताब में मौजूद है ना। एक किताब में तो चलो गलती हो गई, दूसरे किताब में भी, इसी किताब में इसका जिक्र कई किताबों में किया है। तो बताइए, ये ऐसा बुलंद मकाम दिखाने, लोगों पे बताने के लिए सारी देवबंदी पैखाना को खुशबू बना करके इन लोगों को दे दीजिए, घर में पाक साफ होकर के आप घर में फातिहा उतिया कर करके कहा कि ये हम लोग इमाम हुसैन के नाम से फातिहा किए हैं, या रसूलुल्लाह के नाम से फातिहा किए हैं, या मिलाद का शिरनी है, तो नहीं खाएगा ये लोग। तबरुक है क्या कर दीजिए तो नहीं खाएगा। अरे वो क्या खाएगा, नहीं खाएगा ना। तो इन लोग को गुह मुबारक हो, इन लोगों को देवबंदियों को गुह मुबारक हो, और हम लोगों को हलवा कुरमा बिरयानी मुबारक हो। जिसकी जैसी नसीब वैसे है, वैसी उसको नसीब होती है। तो बताइए, ये अजीब, इन लोगों का अकल ना गधे के उज़्वे मखसूस की जैसा है। थानवी सच लिखा है, किताबों में बयान किया है, मलफूजात हकीमुल उम्मत में अशरफ अली थानवी अपने आवाम के बारे में, यानी देवबंदियों के बारे में लिखा है, इन लोगों का अक्ल जो है गधे के उज़्वे मखसूस की जैसा है। जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता, जब गायब होता है तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो इन लोग देवबंदी थोड़ा, जब इन लोगों का हद से मुबालगा आराई की, तो अपने इलियास कांधलवी के जो तबलीगी जमात के सरबराह है, बानी है, बनाने वाला उस फिरका का, उसके नानी के बारे में इतनी तारीफ कर दी, और उसकी नानी कहती थी इलियास के बारे में, तुम्हारे आगे पीछे सहाबा चलने की सूरत नजर आती है, कह करके बयान करती है। बताइए तो, बताइए सहाबा किसके होते हैं? नबी के होते हैं ना। नबी होते हैं, तो सहाबा जो उनको नानी किसके, नबी के होते हैं ना।
तो इलियास कांदलवी की वही नानी वो कहती है तुम्हारे आगे पीछे जो चलते हैं ना तुम्हारे साथी लोग वो सहाबी के बराबर हुए हैं। तो क्या बनाने के चक्कर में थे उसको, नबी बनाने के चक्कर में था उसको, समझे। लेकिन बाजी मार गया मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी, वो नबी की नबूवत का दावा किया है। मिर्जा कादियानी लोग ना मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को न मानता है, वो एक फिरका अलग है, उधर उस बला को वहां पर ना पहुंचाए। इतने मुसीबत है इस्लाम मुसलमान कहलाने वाले अपने आप को मुसलमान कहता है, और मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी जो पैखाना करते करते हकते हकते वो भी गुह में मरा है। रशीद ये अशरफ अली थानवी पैखाना करते करते मरा है, वो वही हाल है फिरौन बादशाह वाला हाल। हाँ अंग्रेज बताइए इसको 600 रुपया महाना उस महीने वो दौर में दिया करता था अशरफ अली थानवी को, मदरसा में था ना, तो उस वक्त में 600 रुपया महाना अंग्रेज के तरफ से मुकालमत सदरैन जो किताब है एक उसमें लिखी हुई है अशरफ अली थानवी को 600 रुपया महाना मिलता था। और उस वक्त में उस दौर में जो बड़े ऑफिसर होते थे ना, जो सबसे बड़े ऑफिसर होते उस दौर में उसकी चवन्नी एक महीना की 4 आना उन लोगों के तनख्वाह हुआ करती थी। कितने नहीं तो सलाम दुआ करना भी बेकार है सब। हाँ सुनिए ना, तो वो उस दौर में 4 आना बड़े लोगों की यानी जो बड़ा ऑफिसर होता उसके 4 आना महीना में तनख्वाह होती थी, 4 आना। लेकिन अशरफ अली थानवी को अंग्रेज गवर्नमेंट 600 रुपया महीना क्यों दे रहा था बताइए। इस दौर में लाखों करोड़ों रुपया का वो मर्तबा रखता है। अभी बड़े ऑफिसर कितना तनख्वाह लेते हैं, 60,000 70,000 रुपये मिलता है उन लोगों को। 1 लाख रुपया मिलता है ना, तो 1 लाख रुपया उस दौर में चवन्नी उन लोगों को मिलती थी। और अशरफ अली थानवी को कुछ काम नहीं करता, क्या काम करता था वो, कुछ भी काम नहीं करता था। दीन इस्लाम को बिगाड़ना कैसा है, मुसलमानों को टुकड़ा कैसा करना है, और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के धर्म को कैसे फैलाना प्रचार करना है, यही फिक्र में मुसलमानों को लड़ा भिड़ा करके और गुस्ताखी रसूल कर करके अंग्रेज को खुश किया। और उन लोग अपने आखिरत में मर के मिट्टी भी मिल गए। तो और इन लोगों ने इस्लाम को फूट में डाल दिया और इन लोगों का अकीदा भी खराब किया, ईमान भी बर्बाद करके रख दिया वो लोग। और किताबों में गुस्ताखी भरी पड़ी हुई है, जिसका देवबंदी जवाब देने से कासिर खासिर है, जलील और खार हमेशा होते रहते हैं ये लोग, समझे। ये बताइए हाफिज जी ये बताइए मक्का में सबसे पहले कौन हज किया था? सबसे पहले हज, हाँ हज उम्रा तो हज करने का जो तरीका रिवाज है इस्लाम में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। हाँ इस्लाम में जो हज जो फर्जियत जब हुए तब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सबसे पहले खाने काबा में तवाफ उसका हज जो हुए करते थे अगले दिनों में भी किया जा रहा था। और सबसे पहले जमीन में सबसे पहला मकान बैतुल्ला है। हाँ जैसे 3 बार बना है ना मक्का, नहीं काबा शरीफ। हाँ मक्का वही कई मर्तबा बने हैं उसको। नेट पे हमने देखा है जी 3 बार बोले हैं, 3 बार में वही नबी लोग और जिन्नात लोग ये सब मिलकर तुम फरिश्ता लोग अल्लाह का यही सब मिलके बनाए हैं सब। हाँ जी आप हदीस में पढ़ते होंगे तो सब मालूम उसमें कुछ। जी खाने काबा की तामीर में कई मर्तबा तामीर की गई है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। खाने काबा अल्लाह का घर है, सबसे पहला घर है वो, और दुनिया का सबसे पहला घर, और दुनिया की सबसे बड़ी बीच जगह में रखा गया अल्लाह ताला ने उसको रखा है, उसको बनाया। सारी कायनात वहाँ पर है। जी सारी कायनात सारे नबी। जी जो खाने काबा को एक चक्कर लगा लिया ना तो दुनिया को पूरी दुनिया को एक चक्कर लग जाएगा वो। हाँ नहीं तो वहाँ पर कुछ भी था नहीं ना। जी
न वहाँ पानी था न कुछ था, सब एकदम पहाड़ खंखर एकदम रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, जहाँ हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे, बना रहे थे। वही जगह में जहाँ फरिश्ते ने पहले बनाया था, वही जगह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर में चढ़ के बना रहे थे, और बेटा उसका पत्थर देते जा रहे थे। और जिस पत्थर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होते थे, वो पत्थर ऊपर नीचे हो बढ़ता था, घटता था उतरने में, चढ़ने में। जिसको पत्थर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानी अभी भी मौजूद है, जिसको अरब वाले म्यूजियम में रखा हुआ है उस जगह में। और मकामी इब्राहिम कहते हैं वो जगह को, एक जगह मुकर्रर है काबा शरीफ के बगल में, मकामी इब्राहिम। वहां पर 2 रकअत नमाज पढ़ने का हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हाजी लोग पढ़ते हैं वहां पर जा करके 2 रकअत, जहां पर हजरत इब्राहिम के कदम लग जाए, वहां पर तुम्हारा पेशानी लगना चाहिए, मोमिनों के पेशानी लगना चाहिए। नबियों के कदम की इतनी बरकत है, समझे। और हजरत इब्राहिम के बेटे जब छोटे थे ना, तो वही जगह में जाके छोड़ दिए थे। वही जब यानी जंगल रेगिस्तान, बबूल के कांटा वगैरह था वहां पर, झाड़ वगैरह, और कोई फल फ्रूट के जगह नहीं थी वो। तो हजरत हाजरा उनकी माँ है, हजरत सारा और हाजरा दोनों माँ ही लगेंगी। वो पहली बीवी या छोटी बीवी बाद में किए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद नहीं होने लगे, दूसरी बीवी किए। तो हजरत हाजरा से एक औलाद पैदा हुआ, तो रश्क पैदा हुई, यानी इसको हमसे अलग कर दो कह करके हजरत सारा बोली। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अल्लाह ने, और हजरत हाजरा को और उसके बेटे को वही जगह जंगल में छोड़ करके चले गए, समझे। तो हजरत वो पानी की प्यास से तड़प रहे थे, पानी प्यास लग रही थी, तो बेटा को देखा तड़पते हुए प्यास में, दूध भी खुश्क सूख गया था। तो ये पानी को लेने के लिए इधर उधर खोजने के लिए दौड़ी, समझे। सफा कभी मरवा पहाड़ था, कभी सफा में चढ़ती, कभी मरवा में, दौड़ते हुए चढ़ती थी, दौड़ते हुए आती थी। 7 चक्कर लगाया, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नहीं दिखा। तब आखिर में बहुत अफसोस करते हुए इधर आ रहे थे, तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोटे बचपने में थे, तो उसको जहाँ पर लिटाए थे ना, वहां पर एड़ी जहाँ रगड़ रहे थे, वो पानी का उबल रहा था वहां पर से। तो वहां हजरत हाजरा ने चारों तरफ से घेर करके कहा, जमजम, रुक रुक, ठहर जा ठहर जा। तो उसको जमजम कहते हैं अभी भी। और वो जमजम को हम लोग मक्का शरीफ से लाते हैं अभी, समझे। हम लोग लाते हैं तबरुक बना के मक्का शरीफ से पानी, आबे जमजम को तबरुक समझ करके हम लोग क्या करते हैं, खड़े होके पीते हैं उसको। क्या करते हैं, नहीं साहब, जमजम के पानी को हम लोग क्या करते हैं, इज्जत के लिए खड़े होके पीते हैं। खड़े होके पीते हैं ना, खड़े होके पीने की इजाजत है। हाँ, दुनिया का सारे पानी बैठ के पीना है, लेकिन जमजम का पानी खड़े होकर पीना है। जमजम की पानी खड़े होकर है। हाँ, काबा तरफ की मुंह करते हैं। हाँ, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके पीना है। और वजू में लोटा जो में वजू कर रहे हैं, और वजू का पानी अगर बच गया थोड़ा, तो खड़े होकर अदब से भी उसको भी पीना है थोड़ा, हाँ, ज्यादा नहीं, अदब के लिए। अगर पैर पे गिरा ले कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे थोड़ा पी लिए पानी, हाँ, उसके बाद पैर पे गिरा लिए अपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आबे जमजम को ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, आबे जमजम को तो है वो तो। आबे जमजम को किबला के तरफ खड़े होकर के, यानी टोपी भी सर में ना हो, सर को खुला छोड़ करके किबला के तरफ मुंह करके बिस्मिल्लाह करके पिएंगे अदब से। ये हुक्म है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम सिखाई, ऐसा अदब करो। इस पानी के अदब करने की वजह क्या है, देखिए, पानी में तो फार्मूला जो होते हैं 2 ही होते हैं, H2O, पढ़े लिखे जानते हैं, जो फार्मूला पढ़े लिखते हैं, तमाम दुनिया के पानी में फार्मूला 2 ही है।
2 फार्मूला होते हैं, H2O जिसको बोले जाते हैं, तो वो पानी बन जाता है। तो इस तरह से आबे जमजम में भी वही फार्मूला है जो तुम दुनिया के पानी में है, लेकिन उसमें बरकत अल्लाह ताला ने दिया है, उसमें हजरत इस्माइल के एडी रगने की बरकत से, समझे। एक नबी के कदम लग गया वो पानी को, तो वो पानी कयामत तक के लिए इज्जत करने का हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हमें, समझे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिस पानी में कदम लग जाए तो उसकी इज्जत तुम खड़े होके करते हो, देवबंदी भी खड़ा हो जाता है। अब जिसका कलमा पड़ता है उस पर सलाम पढ़ने में इन लोगों को खड़े होने में लकवा लग जाता है पाँव में। सलाम हो खड़ा होकर नहीं पढ़ेगा, ये लोग नहीं पढ़ेगा ना, पढ़ता नहीं है, क्यों, तो बिदात बिदात कहता है। इज्जत में कौन सी बिदात थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या सहाबी जो ऐसा कर रहे थे, जो उनके थूक मुबारक, जो लुआब मुबारक निकलती थी, वो हाथों में लेते, कभी सीने में लगाता, कोई मुंह में लग रहता, वजू करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजू का पानी नीचे नहीं गिरता था, एक बूंद नहीं गिरता था, सब सहाबी लेते थे, अपने सीने में मलते थे, अपने सरों में मलते थे, पीते थे उसको, समझे। तो ये अदब कौन सिखा रहा था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी नहीं दिया था अदब करने के लिए सहाबा किराम को, ऐसा करो कह करके हुक्म नहीं दिया, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन सहाबी को मालूम था अदब किसको कहते हैं। आप भी जानते हैं अदब किसको कहते हैं। आपके बाप आ रहा है, आप बैठे हुए कुर्सी में, आपके बाप आएगा तो आप कुर्सी में बैठे रहोगे, यही अदब है। अगर बैठे रहेंगे तो आप बाप भी कहेगा कैसा बेअदब लड़का है, बैठा हुआ है और बाप आके खड़ा है, शर्म आनी चाहिए उसे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, जिस पर हम नमाज में तो बैठ के सलाम कर लेते हैं, सलाम भेज लेते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, लेकिन बाहर नमाज के बाहर तो खड़े अदब होने से, अदब करने से, नबी के नाम की ताजीम करने से कोई रोक नहीं सकता है ना। तो ताजीम का नाम, अदब का नाम सुन्नी है, अब बेअदब का नाम वहाबी है, समझे। तो इन वहाबियों के चक्कर मकर में नहीं पड़िए। आज से आप इन तबलीगियों की मस्जिद में आप नमाज पढ़ेंगे? तो छोड़ दिए, उसी दिन बंद कर दिए। जी, आपको मैं पहले बताया, उसी दिन से तौबा कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई। आप भी लोगों को, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, जो भटके हुए हैं, गुमराह हो गए हैं, उनको हमसे बात करवाइए, ताकि उसकी ईमान और आखिरत दोनों संभल जाए, बर्बाद होने से बच जाए। जैसे आप बचे, दूसरे भाई को भी बचाइए, आपकी जिम्मेदारी है वो, समझे। तो अल्लाह ताला हम सबको इन वहाबी देवबंदी खबीस मुल्लाओं से महफूज रखे, और आपको ईमान पर हमेशा कायम रखे अल्लाह ताला। मैं दुआ की यही करूंगा, समझे।